আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि विश्वबंधु सेन की हालत अब स्थिर है। उनका प्रारंभिक उपचार त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में किया गया था। आज त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज के विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा वे बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले रहे हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी। আমাদের এখানে কিছুদিন আগেও আমাদের স্পিকার মহোদয় আপনারা জানেন যে উনি একটা সিবিএ হয়েছিল ওনার, তো আমি এখানে এসেছিলাম, একটা কনফিডেন্স আমার এত ছিল এবং তৎকালীন যেভাবে আপনারা ওনাকে শুশ্রূষা ওনাকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তাতে কিন্তু আমি বলবো যে ইমিডিয়েট যে চিকিৎসা সেটা কিন্তু আমার কনফিডেন্স ছিল, যেহেতু এখানে আছে আমি জানি ইনস অ্যান্ড আউট, আমি কলেজ সম্পর্কে জানি, আমাদের এখানের ফ্যাকাল্টিদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি জানি এবং পরবর্তী সময়ে ওনাকে আমরা ওনার ফ্যামিলির ইচ্ছা যে প্রাইভেট হসপিটালে নিয়ে যাবে, তো ওদের এগেনস্টে তো আমরা কিছু বলতে পারবো না। পরবর্তী সময়ে আমরা বাইরে আমরা নিয়ে গেছি, কিন্তু এখনো যে ওনার যে স্ট্যাটাস সম্পর্কে আমি আজকে বলেছি, কিরণজিকে আমি বলেছি যে ওনার স্ট্যাটাস সম্পর্কে একটু জানানো প্রয়োজন, তো মোস্ট প্রবাবলি সেই স্ট্যাটাসও চলে আসছে। হি ইজ নাও স্টেবল এবং বিনা অক্সিজেনে উনি আছেন এখন, তো এই স্ট্যাটাসগুলো আমরা দেব, কিন্তু যে প্রাইমারি ট্রিটমেंट এই কলেজ থেকে কিন্তু পেয়েছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अस्पतालों सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों और संस्थानों की सफाई और नवीनीकरण पर बजट का 10% खर्च करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि त्रिपुरा के नए सिरे से विकास के लिए सरकार की एक विशेष योजना है। আমি একটা অনুরোধ করব, আমার নজরে পড়ছিল যে যেগুলো অলরেডি আছে সেইগুলোকেও প্রপারলি 3 বছর অন্তর অন্তর অ্যাটলিস্ট সেটাকে রং করা এবং তাতে কোনো জায়গায় যেন গাছ ফাছ এইসব না উঠে তার দিকে নজর রাখলে, নতুনের দিকে গেলাম আর পুরনটা ভুলে গেলাম তাহলে সেটা হবে না। আমি ভাবছিলাম এই কথাটা বলবো, তাতে করে যে সুন্দরতাটা আরো বৃদ্ধি পাবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের সরকারেও আমি এটা ঘোষণা দিয়েছি যে 10% সমস্ত ডিপার্টমেন্ট, আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমরা যখন যাই দেখি ফাইলের পর ফাইল বা ভাঙা চেয়ার বা প্রপারলি যে কালারাইজেশন বিল্ডিং এর বা ভিতরে যে নোংরা থাকে তার জন্য 10% যে বাজেট থাকবে সেখানে মেইনটেনেন্সের জন্য রাখতে হবে প্রতি বছর। সেটা আমি অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছি, আমাদের সরকার থেকে সেটা ডিসিশন নিয়েছে, তো সেইভাবে যদি আপনারা একটা ডিসিশন নিন তাহলে ভালো হবে। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल का उद्घाटन 27 अगस्त 2005 को किया गया था। यह त्रिपुरा गवर्नमेंट कॉलेज और ग्लोबल एजुकेशनल नेट के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्थापित किया गया था। यह 2006 में MBBS सिलेबस के लिए स्वीकृत होने वाला पहला कॉलेज था और यह संस्था पूर्वोत्तर भारत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के समय से ही प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हालांकि अप्रैल में जीनेट ग्रुप ने किसी कारणवश संस्थान चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस समय इस कॉलेज में 200 छात्र MBBS कोर्स कर रहे थे, इसीलिए तत्कालीन राज्य सरकार ने एक सोसाइटी के माध्यम से कॉलेज चलाने का निर्णय लिया। 23 मई 2009 को राज्य सरकार ने सोसाइटी फॉर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज नामक एक सोसाइटी रजिस्टर की, जिसके प्रबंधन के तहत त्रिपुरा में यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।